हेलो गाइज वेलकम टू माई चेनेल। आशा करूँ आपलोग सबे भाले आछे। আজি मैं आपनाक एटा जगत লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। जगहটো नतुनके আজি ओपनिंग হৈছে, इनॉग्रेशन হৈছে। ठीक আছে, आपनाक ताলৈ লৈ যাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই। ओके हेलो गाइज गुड इवनिंग। আজি मैं एटा जगत आছোঁ, आपनालोকক देखाই आছোঁ जगहটো। आपनालोके चाब जोने जोने चाह खाই ভাল পায়। आपनालोके चाह खाই ভাল पाয় राइट। तो आपनालोके चाह खाই ভাল पाয় देन आपनार कारण ये एकदम बढ़िया जगह हम मैं देखा। ओके गाइज आपनालोके जेहेतु देखिले सिनेमेटिकखिनि केनेकुवा लागिছে ভাল লাগিছে राइट। करक चाह तो गुवाहाटीत नतुन आइছে आपनालोक राइट। तो गुवाहाटीत करक चाह नतुन आइছে। এইখিনি জায়গা आपनालोके चिनि पाइছে। এইখিনি জায়গা हल आपनार बेलीव्यू रास्ताটো जोंतो बेलीव्यू रास्ता आछे सीधा बेलीव्यू रास्ताলৈকে आहि থাকিব। एंडिंग पॉइंटते आपनार याते नतुन स्टल लगाइছে। আজি इनॉग्रेशन হয়, आपनालोके চাই থাকক। एंड मैं आपनालोকক কথা পতাই দি আছো এটা এক্সিকিউটিভ। सर करक चाह लाइक कन्सेप्ट কৰ পৰা আহিল? कन्सेप्टটো আমি মানে এইটো মানে অসমৰ মানে ধৰক চাহ মানে গোটেইকেইটা প্ৰডাকশ্যন মানে অসমৰ পৰা মেইনলি মানে ইয়াৰ পৰা যায়। সেইকাৰণে আমি মানে কৰক চাহ বুলি এটা কনচেপ্ট মানে ওলালোঁ গুৱাহাটীত। য'ত কিয় আপোনাৰ চাহটো মানে অলপ কৰক বুলি এটা ৱৰ্ড যে ইউজ কৰিছে সেইটো মানে কৰক থাকিব চাহটো মানে। আৰু ইয়াতে আমাৰ মানে কনচেপ্টটো বেলেগ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ এই গুৱাহাটীত নট অনলি গুৱাহাটী এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা মানে হোম ডেলিভাৰী আমাৰ এনেকুৱা নাই। ओके वेरी गुड। तो এনেকুৱা मैं देखाও ना एक्चुअली गुवाहाटीत आपनालोকৰ नतुन হয়। এইটো হয় আপোনাৰ টেট্ৰা পেক। ओके ये टेट्रा पेक देखिছে আজিলৈ এনেকুৱা কিবা? এইটো চাহ সোমাব? এইটো চাহ হ'ব, এইটো হোম ডেলিভাৰী হ'ব চাহ। চাহ হোম ডেলিভাৰী ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন গুৱাহাটী গাইজ চাই লওক। এনেকুৱা দেখিছে ক'ৰবাত? চ' আজি খুলিছে, আজি 10 ছেপ্টেম্বৰ হয়। আপোনালোকে ইয়াতে আহিব, আহি পিনে আপোনাৰ কৰক চাহ ভিজিট কৰক, ট্ৰাই কৰক এণ্ড ডেফিনেটলি চাহ খাই পিনে ভাল পাবই গেৰেণ্টি। ঠিক আছে। আৰু ভিউ মেইনলি আপুনি ইয়াতে যেতিয়া আহিব ইয়াতে পূৰা আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পাব। ইয়াতে চাহ খাব আপুনি, ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখা পাব। চ' লাইক ভিউ চাহ এতিয়া মই আপোনাক দেখাম যোনে যোনে চাহ ইয়াতে টেষ্ট কৰিছে। তো অলপ মই সিহঁতৰ ৰিভিউ লওঁ বলক, আহক অলপ আগত আহক, কওক ৰিভিউ দিয়ক চাহ খাই পিনে। It's very tasty, delicious. Do try Karak Cha. ओके कुल। আপুনি খাইছে না চাহ? মই খালোঁ ইয়াতে চাহ। ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট ফ্লেভাৰ আপুনি পাব, আহিব পাৰে। যদি আপুনি এটা চাহৰ মানে বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে, ইউ কেন গেট নলেজ হিয়াৰ, ইভেন ইউ কেন টেষ্ট বেষ্ট আৰু বেটাৰ। আৰু ইয়াতে আহি তুমি খাব পাৰা এণ্ড এভৰিথিং ইউ উইল গেট হিয়াৰ। লাইক আৰু আছে যেনেকৈ আমাৰ মেনু কাৰ্ডত আছে, মেগী আছে, চেণ্ডউইচ আছে, মই আজি ট্ৰাই কৰিলোঁ, যিটো মানে ইটছ ছামথিং ডিফাৰেণ্ট, যোনটো আমি নৰ্মেলি নাপাওঁ বা যোনটো আমি লাইক হোম মেড ঘৰ যোনটো বনাওঁ একজেক্টলি টেষ্টটো অলপ আপুনি মানে ক'ব বিচাৰিছে অলপ প্ৰিমিয়াম টেষ্ট মানে লাইক প্ৰিমিয়াম টেষ্ট। আৰু আপুনি ইয়াত আহিলে মানে আপুনি নিজে গম পাব মানে ইয়াতে কিমান ভেৰাইটিজ ইয়াতে আছে। ओके मैम थैंक यू। और कोनो सर आप लोग का जो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे यकीन है कि सब हम लोग का व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। तो आप हम लोग का व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये अपनी गुवाहाटी में फ़र्स्ट टाइम है और हम अपना सर्विस जो भी होगा बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार एटलीस्ट एक ट्राई दीजिए। एक यहाँ पे आप
जो भी हमारे मेन्यू में आप एक बार ट्राई दिए, जो भी आपको पसंद आता है, और उसके बाद अगर आपको लगता है फीडबैक, आप बिल्कुल फीडबैक दिए, और आपको जो भी अगर लगता है कि हाँ यहाँ ये वर्थ है, अगर यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको जो भी अगर पे कर अगर वर्थ है, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, एटलीस्ट विजिट वंस। थैंक यू सो मच। এজন দাদাই চাহ খাইছে, দাদাৰ পৰা অলপ জানি লওঁ। টেষ্টটো ভাল লাগিছে। ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট আমি দেখিব পাৰিছোঁ গুৱাহাটীত, এনেকৈ চাহ প্লাছ ইভিনিং স্নেক্স, চেণ্ডউইচ, মেগী, মেইনলি আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টটোৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল লাগিছে। এনভাইৰমেণ্টটো ভাল লাগিছে, ৰিভাৰ ছাইড আছে, আহি ইয়াতে এনজয় কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰাইচবোৰো বহুত চিপ প্ৰাইজতে দি আছে। আপুনি চবে আহি কিনে টেষ্ট কৰিব পাৰে, এনভাইৰমেণ্টটো ভাল, প্ৰাইজো ভাল হয়। আহিব, টেষ্ট কৰিব। আমি আজি কৰিলোঁ অ'পেনিং ডে, ডেম টেষ্টি, য়ম্মি, গুড। মই আপোনাৰ অ'নাৰৰ লগত কথা পাতাই দি আছোঁ চল চাহৰ, চল চাই পিতে হে। টেগলাইনটো হ'ল চল চাই পিতে, বহুত ধুনীয়া টেগলাইন হয়। তো এতিয়া মই আপোনাক ইয়াৰে অ'নাৰৰ লগত কথা পাতাই দি আছোঁ। আৰু मेरा नाम सौरभ है। राइट, सो हमने स्टार्टअप किया है काइंड ऑफ, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। शाम चाय के लिए जाना जाता है, बट हमारे पास कोई ऐसा आउटलेट नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे खुद के जो पीपल हैं उसको कंज्यूम कर सके। सो हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाए हैं जहाँ पे आप मतलब आसाम के प्रीमियम टी को एट अफोर्डेबल रेट आप कंज्यूम कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हम एक फ्लास्क में चाय देते हैं। अगर इनकेस आप कहीं बैठे हुए हैं जहाँ पे चाय का फैसिलिटी नहीं है, आप कैरी कीजिए यहाँ से आराम से। यदि आप फॉर एग्जांपल कपल है, आपको कुछ चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको 99 से स्टार्ट होता है, 7 कप तक आपको कप आ जाए चाय आ जाएगा इसमें। एंड बेस्ट पार्ट है कि इसको ये आपको 100% बायोडिग्रेडेबल है, आपने यूज़ किया, यूज़ करो, आप रख भी सकते हो, डेकोरेट काफ़ी अच्छा है मतलब ये। एंड अगर फेंकना चाहते हो फेंक सकते हो, 100% डिकम्पोजेबल है ये। एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक ये आपका जो है 30 to 40 मिनट्स जो है चाय को गर्म रखता है, सेम टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये गर्म भी रखता है। येस येस। सो आपको बेस्ट पार्ट ये है कि आप चाय कैरी करने में दिक्कत जो आता है वो ये है कि मतलब आप उसको कैरी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता। इसमें वो चीज़ नहीं है, आप गर्म लेंगे गर्म ही रहेगा, 30 मिनट्स के बाद भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो यू कैन कैरी टी विथ यू एनी टाइम। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके, ग्रेट सर। एंड सर हम लोग के व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा मतलब बता दीजिए कि आप यहाँ पे कैसा क्या हो मतलब मिलेगा, क्या नहीं होगा। यस, सो बेसिकली हम सिर्फ नॉट ओनली चाय, हम बहुत और भी स्नैक्स वगैरह का ऑप्शन है। सो आप बेली व्यू पॉइंट है बगल में, काफ़ी व्यू पॉइंट मतलब अच्छा है, आप आके एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली फॉर कपल्स एंड ऑल। आप आइए, हमारे यहाँ चाय स्नैक्स लीजिए, वेरी अफोर्डेबल रेट है, 10 रुपये से चाय स्टार्ट होता है, इससे सस्ता। और कुल्लर टी, दैट टू इन कुल्लर। सो हर ऑप्शन जो है कुल्लर में मिलेगा आपको। आइए आराम से स्नैक्स एंजॉय कीजिए, यहाँ पे मज़े लीजिए ब्रह्मपुत्र का। एंड प्लीज़ विजिट कीजिए एटलीस्ट वंस, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी न्यू एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम इन आसाम। एंड वेरी सून हम और भी प्लेसेस पे मतलब आउटलेट ओपन करेंगे कड़क चाय का, ताकि ये आपके नियरेस्ट। एंड सेकेंड थिंग, या इट इज़ अवेलेबल ऑन स्विगी एंड जोमेटो वेरी सून, फ्रॉम 2 to 3 days ऑनवर्ड्स, लाइक यू विल बी एबल टू ऑर्डर ऑनलाइन थ्रू स्विगी एंड जोमेटो। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोको खाब दिছে तो मैं खाई लওঁ অলপ চাহ, আপোনাক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হয়। ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই গোটেই লিংক দি দিম আপোনালোকক, এড্ৰেছ অল এভৰিথিং দি দিম। আপোনালোকে আহিব, চাব কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয়। এণ্ড এইটো লাইক মানে এনেকুৱা মইতো দেখা নাই ক'তো যে এনেকুৱা টেট্ৰা পেকত আপোনাৰ চাহ দিয়ে। তো আহি পিনে একবাৰ লাইক ভিজিট কৰিব, মানে নতুন আজি ओके गाइज। চ' এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু দেখা পালে এতিয়া যোনটো চাই ষ্টল নতুনকৈ খুলিছে, চ' আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখালোঁ। আপোনালোকে আহিব, ইয়াতে ভিজিট কৰিব, আৰু পাৰিলে আপোনালোকে কালি আহক, কালি আহি পিনে আপুনি ইয়াতে ভিজিট কৰক। এণ্ড বহুত ধুনীয়া চাহ বনায় ইয়াতে, চবেই মানে ৰিভিউ ভাল দিছে। একবাৰ আহি পিনে নিজে ট্ৰাই কৰক। আৰু যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে, এইখিনিলৈ যদি চালে, প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন চেনেল হয়, অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু।